Ok, salam alaikum, salam alaikum. Video tena jaya, video fitini doron. Donc, ntena me kuma la. Video abe ake to ngai rezo be ka bege. Mbora ka mbalmamuso Jeni Gujan. Nyi ka video yi. Ma bela mere mi sadiri parce tamba tembolo. Parce que aramaden qualité me ne doni quoi. Be do aramaden kane ka bonui. O la to ne magerila. Ne a fo nyana ne te gerebela. Au ka janjanja na ka wulu saya. Ne te yingwa. Parce que kana ne fle video ina kwa ko ne qualité to yide. Ne qualité to yide. Donc ay aramaden nyini. Aka don. Aya ke to nye volume monti. Ay aramaden nyina aka don. Video kela ko parce que ne a fo au bela jele nyana ngone jene ne kuti gere adamadina ali famille ne kuti gere mola ne o fo bela jele nyana ne ça dire maliko kela ine o le ne doni bela sino ne ya billahi ay ne do maka jonjo ya unyinga ay ne do maka jonjo unyinga ne beta malla fo kanena. Il y a tout problème de connexion ben quoi vraiment parce que ne ye au belaje kado adamaden ka bona ye o de kacha aulaya parce que si j'étais mo chama mbolo français quoi ubi doyi kane ka boni ye ubi doyi kane ka boni ye nebe so mi ngona goja depuis ne yelma nan santani flani flani so ngona ya billahi na bura ne balmaula o ere kungoni kungu terite donné fait à part Sadio moti donné fait ntita ça dire ntita mo fe ni kungo be meta mo fe ni kodo de be mais ka wuli kata adamaden fe ntita parce que ni tara mo ni fin fe iba ka ko takabonai na nani fi abiga ko takabonai donc neti do bela bete do nefi membe mo ya keni be me bete ne jenyoy ne be adamadia keni bela jili ni ko adamadia anga nyongo kungoke a jene konya bembolo nya membeta jene dengulu bembolo nya membeta here aba ke to réseau sabek fa ko de bla kuna donc ne yaw doni ka dona kare. Parce que quand adamaden bolo ba d'accord de ki bolo katane français ka be so de mana ite mo don quoi ibi sama ka boati gidala de quoi ite adamaden fon fedo isama ka boati gidala no fo o nyana ngole jene kune meni yere faso ko de beneni mo senyo ma sino billahi ne ma mo ni fin jugu e kambo ni ngo nga jugu ya mino sadiri ka fo nga jugu fe na mbolo fe ni fe on fo tekwe sadiri mesira nga gere adamaden yere de la passer mo ni fin mai. Moti donné fait ntita moko fait ne beta malla ka batterie tena ne balmao de interui ko kungo bembolo meta de jene na nga konyo la meta jene na nga dengu la meta here tana jene na la meta wani mfeneta be moko mba fo moko ye ni mina na odu me janjanja teri keme sabani mugani tani fla ara ma de nkele no fe nta fe anga nyongo kungo kembola me kana donga sokono kanga sokono kota ka bonai mfela ka tiga sokono ka iga sokono kota ka bonai ngota fe imo sorone la imo aba ke to ngai résoudre ka beke bon je sais pas mais endura mon na o de be ka amado bon c'est pas grave je vais essayer d'avancer un peu. Bon en tout cas bref imala ne kele kungo kuna de bi ka kele kundo goja ne a foye aka mana ko parce que aw boleme adamaden qualité mu fo surtout goja boleme adamaden qualité mu fe ka bagara madu maku kele de I bolemo mu na sugu de fe mo mi ta seri me itabe soma mo mi ta masi me itabe soma I bolemo mu ni fin qualité de fe donc iki sama ka bonne dala quoi ya famu ya ante nyogo nyesanti donti
c'est-à-dire ale togo yere ni Godjan bora la togo yere min ta do yere mi dans la vie ne ta do mi Facebook togo ine do Godjan mais Godjan be ba do Godjan te mo togo yo te mo ka wolo sebenka I jamu billahi ta do Godjan jeni bo dron ni do nti togo don ti jamu do donc iki sama ka bondala nti nyogo nyesra la ne ma do were fiyo yene togo yala jien be ko ne be ara sa fe adona fa boran fe yere tara fo faransi be e ma fa wa ture yana e ma fa wa ah ga ture e ma fo awa ture yana e ma fo awa ture yana e ma fo awa ture yana ko e ne shieta ko fo vigile ya fara ka bonyogona mais yo fo mo mu ne fa mulu betigele mbila bi ulu betigele mbila kigo ke ka kurane be kati oh ni ka kurane be kati ebe yine ka fo de ke be chrétien jamana de kona fembe be manke français ange fo bibulu ebe chrétien ne ku yeni fo ke kito arabu fe nge fam ne ku mesonga de ka kumala ne ku mesoma et puis une bonne chrétienne da wala bibulu ka nga kibulu une bonne chrétienne bibulu ka nga kibulu ya famu ya no de fie nini che de pala kane dan kone jene nini musoma deli ka chieta che no fa ateke wa make wa teke ame chieta kada kunjume kama ngo e chita ya barade o te chita ya barade abe chieta kada mun kama ere yala la kane toko che ne ma yala ke toko che o ere ko nini arasa be nyongo fe ne ma fe ke ni arasa be nyongo fe le mo fo mo shi o ya famu ya Godjan ya famu ya igo ko ne ke male toko chewa maro munimu comme mi ga vidéo la me quoi parce que moi j'ai pas de temps mi ga vidéo la je bon kuma munu foranye ani tambere tembulo mbebo parce que nyo de fi ne te moko kele quoi parce que ne ben kele ge chogodo en ne ben damne fo san ke me flani ma bla ne tabla ola ne ben me ka soro man se lo kodo la quoi parce que nyere ba do nga kele man no quoi ola ntse ngo kipele mbare do ni ya fi ko ngo kipele nte bila nyi galutige parce que chiwere be na ne ka kalo kante quoi mais comme ino ki ka boni bora fene be bo donc nyo de fi ne ka kurane flembolo kui kurane kele ne flembolo ni Godjan kurane kele ne flembolo ni iko ko mama Salimata ko ne ka boni kurane no de fo ngone nyo de ne okuma ne mo de fo ya ne mo de fo o ye nga kuma damnela ne mo de fo ye nga kuma damnela wa nga au be ko nga boni kurane ngo nte bona ye wansa ko ni ndungo sira bire me boni nga kurane ye ne ta ko blala o ne be nyere de ka blala ana mo ba wa kele no de ko jene bona ye nte bona ye no de fo ye ne ta ko blala ko aw male do fam ni ko ne ka ko mi ne toke wele ne o ne na tere ready ni ko de ka ko mi keke ay ne toke o ni be fene ka ko kere kana fo jena ke kana oduru ready ne ma ni ko akere ntake ya famu ya Salimata ko ne ka bo Salimata eleki je la connais où ni malikote mu mansenyo ko mambadwa ayaga nyana maya bege États-Unis ta do ere ko ba exister nyere fene nyana maya bege français ta do ko me exister kele ko Mali diti de enseigno ko masno akumese der ko no nya chigakala abora nya chigakala funa mane be bo akama alo ere me kuma fetugunia parce que Adamade ni agi do soro ni ma kodon quoi ça dit ngo Adamade leso ngo shibe Adamade ngo ajululi ni e shi soro ni masaka ke exemplaire iki yere nyininga ko chama bebe auna katemaleka o ye shi ola ko ala shi di mo ni fin ma ala e kuna jadima parce que shi diri ma de kiki yere corriger ka avant isa do c'est sûr que nga vidéo signaler parce que c'est pas normal avec la reconnaissance demandée c'est pas normal et réseau bena fait mais c'est pas grave Mama Salimata hine de benela billahi na nyini Allah subhanahu wa ta'ala fait ne be se Mama Salimata ka agila yoro ya rabbi wallahi alni ne be fasoko keleke fendo be ala kana bonda kono parce que jamana no fe kele o ni mariadi ala ta du Adamade mbela
ala t'a kɛwale kɛ adamaden bɛɛ la ka wuli ka kɛlɛ kɛ ko bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ko bɛɛ ka bɔ ɲani kɔnɔ walahi o ŋaniya ɲumanya ala t'a di bɛɛ lajɛlen ma anw de o e ba min bɛ n bolo billahi tɛ Salimata bolo n'a bɛ Salimata bolo billahi tɛ Maliko kɛlɛ kɛ a t'a kɛ sa min bɛ ne jɛnɛ bolo walahi n'a bɛ mɔgɔ caman bolo walahi u tɛ Maliko kɛlɛ kɛ n b'a dɔn je sais adamaden min bɛ si climatiseur kɔrɔ n'i ko k'o ka wuli ka fintiniko kɛlɛ kɛ c'est-à-dire i bagar'o ma quoi i bagar'o ma n'o wulila ka fintiniko kɛlɛ kɛ finteni mɔgɔw nɔfɛ walahi o nka donc kuma ka misɛn quoi kuma ka misɛn an ye ko caman sɔrɔ degun sɔrɔ waliko kɛlɛ de la n'o ye ko adamadenw ka hɛrɛ sɔrɔ sinon jɛnɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o kɔni tɛ jɛnɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o tɛ jɛnɛ denw ka hɛrɛ sɔrɔ o tɛ jɛnɛ ka papaga tɛ Maliko la anw bɛɛ wulila k'an cɛsiri de ko walimɔgɔw de ka hɛrɛ sɔrɔ ko denmisɛnnin wɛrɛw de ka hɛrɛ sɔrɔ sinon anw denw tɛ anw yɛrɛ tɛ voilà donc o kɔnɔna la a bɛna o ni siri ka da adamaden kan mun na e de wulila k'an tɔgɔ tiɲɛ don min na n y'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna n ko n'i bɔra don o don ni kuranɛ a cɛ t'aw la a muso t'aw la ko n ye kalekan min don ko min bɛna a don a cɛ t'aw la a muso t'aw la min b'a kɛ a cɛ mɛ kelen tɔgɔ fɔ n'i tɔgɔ fɔ de n'i ko de kan ye siɲɛ ta mɛ n y'o de fɔ n ko mɔgɔ o mɔgɔ y'a fɔ a dabara la ko ne ni Arasibaci delila ka da ni ɲɔgɔn ye n ko kuranɛ filɛ n bolo n'a y'a sɔrɔ n a delila ka kɛ n ko a ye taa n ka video lajɛ kɛ n ko n'a y'a sɔrɔ a delila ka kɛ ko Arasibaci de ye fini bɔ a farikolo la ko ne jɛnɛ ye fini bɔ n farikolo la ko nin y'anw dalen ɲɔgɔn kan ko cɛ ni musoya n ko yarabi n bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ u bɛ k'an ka video signaler de n y'o de fɔ n ɲɛna n y'o de fɔ n ɲɛna a ko ne man kale ani kalili tɛmɛna nin kan o y'aw bɛɛ de kun y'aw bolo ye a ne y'o de fɔ n ko aw minnu y'o fɔ kɛ n k'a ye bɔ a k'aw kala aw ka ɲɛnamaya la ne y'o de fɔ e Goja ɲɛna n ko n k'i ka bɔ i k'i kale n ko n'a y'a sɔrɔ e ye kuma minnu fɔ ne jɛnɛ ma ko ne ni Arasibaci bɔra ne ni e ye siɲɛ ta hôtel la Arasibaci nɔfɛ n ko n'a y'a sɔrɔ i m'a fɔ i k'i bolo da kuranɛ kan ko ala kana fosi nɔgɔya i ye i bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala kana nɔgɔya i ye i bɔkolo ala kana nɔgɔya i ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɔ e si la ala kana nɔgɔya ye ne y'o danga kelen de don ne ye kuranɛ ta n ko ne jɛnɛ n'a y'a sɔrɔ ko don dɔ la ne ni Arasibaci kelen ka ɲɔgɔn dɔn ka liti in daminɛ ɲɔgɔn fɛ ko ne jɛnɛ ni Arasa delila ka don so kɔnɔ ko Arasa ye fini bɔ a farikolo la ne jɛnɛ ye fini bɔ n na ko nin ya anw de ye cɛ ni musoya la ne y'o de fɔ n ko n'a y'a sɔrɔ a delila ka kɛ ala kana hɛrɛ kɛ n ye n bɛ fɛn o fɛn ɲini hali n bɔkolo i y'a faamuya Goja ne y'o de fɔ n k'ali salen kɔfɛ video bɛ ka tigɛ tigɛ o bɛ k'an ka video signaler ngali salen kɔfɛ mɔgɔ min bɛ bɔ ne jɛnɛ la ne jɛnɛ mɔgɔ bɛ bɔ ne jɛnɛ la ala kana tigi ka laɲini sabata ye n'a y'a sɔrɔ a delila ka kɛ kɛlɛ in daminɛ ni sisan cɛ san 3 ko nin ye Arasibaci ye so dɔ kɔnɔ a mana kɛ fan o fan ko nin ye ne jɛnɛ ye so dɔ kɔnɔ ko anw de fini bɔlen fila anw mɔgɔ fila la ko cɛ ni musoya tɛmɛna ne ni Arasa cɛ ko fini bɔlen fila an na ko nin ya anw ye ko ka ko kɛ wallahi n y'a ɲini ni kuranɛ ale filɛ ni kuranɛ in kan tuguni n y'a ɲini ni kuranɛ in fɛ ya rabbi ne jɛnɛ yɛrɛ tɛ dɛ ne ta banna ka ban wallahi ne ta banna ka ban mun na parce que adamaden n'i nana diɲɛ na ka ban diɲɛ bɛ togo minɛ i b'o de minɛ ten mais mɔgɔ minnu bɛ bɔ ne la n mɔdenw fu fa fu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɔ ne la n y'a ɲini ala subahana wa taala fɛ n'a y'a sɔrɔ a delila ka kɛ a tigila mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ala kana nɔgɔya yɔrɔ kaleli banna ye kaleli banna ye anw minnu ko ko man kaleli banna ye Goja i ni ɲɔgɔnna bɛɛ fɛn o fɛn y'a manamanakan fɔ n y'aw bɛɛ kɔɲɛ di ala ma k'aw bɛɛ kɔɲɛ di ni kuranɛ ma wa n ye danga min don a danga kelen bɛ aw kan mɔgɔ o mɔgɔ ye nkalonjugu ta ka da n na mɔgɔ o mɔgɔ ye nkalonjugu ta ka da n na n y'a ɲini ala subahana wa taala fɛ
a tigila mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ala kana nɔgɔya a tigi ye fo n'aw bɔra don min na k'a fɔ jɛnɛ n ye nkalon dɔ la sinon bilayi depuis don min na n ye kuranɛ ta n bɛ k'aw danga parce que n tɛ fɛn ka don kɛlɛ la n'aw ye quoi a yɔrɔ la o la to n bɛ k'a kɛ yɛlɛko y'aw fɛ k'a kɛ yɛlɛko ye k'a kɛ yɛlɛko ye donc jusqu'à ce k'aw ye n digi fo k'an bɔ k'an sen dan na arasa ko in na o tɛ ya wa aw fɛn o fɛn y'a tigɛ aw da la n'a y'a sɔrɔ k'a delila ka kɛ n ye danga min don kan o danga kelen n y'a ɲini ala fɛ wa aw bɔkolo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɔ aw bɔkolo la yarabi n'a y'a sɔrɔ aw ma nkalon da n na fo n'aw bɔra don min na k'a fɔ jɛnɛ vraiment anw ye nkalon da i la yafa an ma n'aw m'o kɛ ko juguya sira kan a mana kɛ sira fɛn o fɛn ye aw fɛn o fɛn y'a fɔ ne jɛnɛ ma dogo fara kɛnɛ kan ko ne ni Alasibaci delila ka cɛ ni musoya kɛ n y'a ɲini ala subahana taala fɛ k'a ɲini ala fɛ i y'a faamuya Gojan video bɛna tigɛ cɛ mɔgɔ si kana fɔ ko a kɛ tan non kan sugu bɛ dara ne kan yan koyi a ma dogo aw si la jogo jugu sugu bɛ dara ne kan yan depuis ala k'an da n fa ma jogo min donna n ba ma jogo min donna n yɛrɛ ma jogo min don n yɛrɛ la a bɛɛ fɔra ne ma yan mɔgɔ si ma kuma donc a ye n to yen n ka kuma fɔ san 3 dɔ kɛra san 3 nkalon min tɛ se ka nkalon c'est à dire nkalon min tɛ se ka nkalontigiya o bɛ bila tiɲɛ minɛn kɔnɔ a ye n to yen dɔw ko n cɛ kura de ye n bila ko n ka bɔ ka nin kɛ bari ma tɛ ninnu yɛrɛ kalama yɛrɛ mais n bɛ nin kɛ video kɔnɔ a t'o kalama yɛrɛ en tout cas ka bɔ ko n bɛ kuranɛ ta mɔgɔ si hali ne ka équipe t'a kalama o ye kuranɛ ye n bolo don m'u dabali banna parce que je n'ai jamais dit à personne ko n bɛ kuranɛ ta mais trop c'est trop c'est pas que n bɛ justifier aw ye dɛ mais n bɛ fɛ k'u lebu de sinon a den tɛ ninnu na ko n bɛ justifier aw b'a kɛ to bon a y'a faamu ne tɛ ka kuranɛ ta ninnu ye dɛ n bɛ fɛ k'u lebu de k'u ta tiɲɛ parce que a mɔgɔ nasugu ninnu quoi i b'u ni ala de to ɲɔgɔn na o la n bɛ ka kuranɛ t'u kama so ne tɛ ka kuranɛ ta ko n bɛ justifier olu ye koyi non a den tɛ ninnu t'u la ko ne bɛ bɔ k'an justifier mɔgɔ min o tɛ a ɲɛna pas hali n'u y'u bɛɛ kunkolo ta k'a don muso kelen kunkolo kan walahi o muso ka n'i jɔ bilahi n tɛ c'est à dire n tɛ justifier ye quoi u m'an dɔn de mais n bɛ ka nin kɛ mun na komi dangabagatɔw de don quoi n b'u danga de k'u n'u kungo to ɲɔgɔn na ka tɛmɛ n bɛ k'a ko de kama sinon ala b'a dɔn kira b'a dɔn fɛ mɔgɔ si ye ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ si a ko bɔ kunkolo kɔnɔ mais komi wagati dɔ sera n sago sera n ko tɔ n bɛ nin dangabagatɔ ninnu n b'u ni ala de bila ɲɔgɔn na ka tɛmɛ quoi sabu sera n bɛ ka bɔ ka kuranɛ ta kɛ n ko a ye bɔ a ka kuranɛ ta a ye n tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ mɔgɔ min ɲɛna kɛ ko n ka bɔ ni kuranɛ ye dɛ wa n sago sera bi n bɔra ni n ka kuranɛ ye a ye bɔ mɔgɔ ma bɔ t'u la dɛ a nkalontigɛla a b'a kɛ to video bɛ ka tigɛ toujours donc hali y'o Salimata min fɔ Salimata i fɛnɛ ka bɔ ni kuranɛ ye k'i bolo d'a kan ne y'aw bɛɛ de tɔgɔ fɔ ne ye tɔgɔ fɔ tiɲɛta yɔrɔ de la mais mun ye Arasa ka ko ne ni Arasa bɔra ɲɔgɔn ye ne y'aw bɛɛ de don kuranɛ kɔnɔ n ka bɔ a don n y'a fɔ n ko mɔgɔ t'aw tu la mun bɛ se ka bɔ wa fɔ bi mɔgɔ ma bɔ dɛ ka bɔ dabarabaya la ka nkalonjugu ta ka da adamaden na o ka nɔgɔn dɛ ja n'a sera tiɲɛ ma bɛɛ bɛ boli k'i dogo i m'aw ye a Gojan an bɛ bɔ yen sa video tɛ ka na ja parce que temps tɛ n bolo i ko k'i ma Arasa ta fɔ mais i y'a fɔ mais i ye Jiga Watara ta fɔ video kɔnɔ n y'o mɛn Gojan n bɛ na n'i ye Jiga Watara i ko ne kamelen y'o ye n'a y'a sɔrɔ ne kamelen ye Jiga Watara ye kɔkɔ de la ka tɛmɛ ni Jiga Watara cɛ Gojan bolo dalen filɛ o kuranɛ kelen kan mɛ mun ɲini ala subahana wa taala fɛ ala kana nɔgɔya ye
jiga watara kelen jiga watara kelen iko jiga watara iko ki marasa tafo me jiye beba de yo fo wa jiye be tigalila anga boy gojan jiye be iko video ye a video enregistré le mambolo ni ko chin chongon chongon babla anyo de fo na o ya ka video dam de sandron an fene banga radar de activer on fait jiga watara iko jiga watara ko neni jiga be nyogon fe donc aramadeu ame nyogon fe ten musala iko kamale jiga na soro imofo ikabo iki bolo da kuraneka ika fo ko imofo oni yo fene galo tige ka danna goja nyo de fiye ikabo ika fo ne mi fo jenema na ya soro galondo ne goja memi nyini ala fe ala kana noye wa goja iko ne jiga be nyogon fe na so ne jiga fene de la ka ke nyogon fe cheni musoya la ko ni ye jiga watara ye sokono ne jene fle sokono finita la finitene la ko temena na che ya rabbi cheni musoya no fene kane ni jiga che memi nyini ala fe ala kana noye ya famya goja iye ara sata fo iye jigata fo iya flabe fo me jigata iyo fo video la ali ara sata e ko dongo ko ne ameta kala sata ko ka ke togo dola ko on be no fe ara sa ko kele de la imo fo me iya fo benyara iya fo awa ture de pe awa be kweti ke eni ne shieta ara sa no fe ko fo visual ya fara ka bonyona ye jiga watara yo ta fo video kono wa goja ye jiga feneta galomi takadana koni jiga be nyogon fe kon kamele ye jiga ye goja na ya soro ne kamele ye jiga ye koni ni jiga kera nyogon fe kele ali segoni kele memi nyini ala fe ala kana noye wa goja na ya soro fene galon tige kadana la ibe mi nyini ala fe ala kana noye ibe boy bo kuraneta ibo nyokona de fo igo kuraneti bolo ki e bibulu tigiri ebe bibulu jamana de kono goja ebe franci de ebe chrétien jamana de la tien chrétien normalement bibulu kanga kibulu ni bibulu tibolo bibulu be fere la femme ya famya ni bibulu tibolo même mo nyini iye jiga mi yere de me jiga yere de chikata ni bibulu kata di isigoro la mobile la ibe yoro ibe afa meta bibulu ndima wa ibe boy bi kalika bibulu ka bibulu be kati okuma bibulu bora bibulu la wa okuma ka bibulu sonne ne do wa bibulu me bolo kati o sonne ne do wa okuma ne bora malla ete chrétien tungwa ça se voit maintenant que était chrétien parce que ebe fonisire ya muna ka bagaji bi bolo fonisire ya muna ka di che bela jelema wallahi était chrétien toi tu mérites même pas d'être une chrétienne ça se voit que tu es chrétien ça se voit donc ne bora ni bora malla oye ka chrétien bané quoi sinon ko bibulu be kele abe ala kumakande wa kurana be kele kurana be ala kumakande ye gojan bibulu be kele fc ki sigi to di ka video kono ke ka bibulu be kati ke ka bibulu be kati eni alache ema malaya ko fo c'est comme ne jeneka gojan kunwa fo ko jene boni kurane ne en tant que musulman en tant que mogo munu be liti kona 90% be musulman ne jena masaka tulu shiga kurane prêter ou fait ka ta français ka ta kurane sa ne te islamé dugula ne kurane soro mo be chrétien dugula masaka bibulu soro gojan ay non goja kunga nga fe bela jele mbida kono fo kati ke ka bibulu be kati me kati ko kati ma aya sando ye ka bibulu aye ka bibulu fene ayo ko fiske kwa donc aya to puchisiala donc aya ye ka bibulu aya confisquer di se bora malala te san flabo muneni ka bibulu mana ou be ka bibulu asone ne doa ka bibulu sonne ne doa
Normalement que une bonne chrétienne mi fait bible kan ga kibolo comme Qur'an flane bolo to kumna mais ni ya chama nyinga aba fa ko ayi c'est-à-dire kele na ke chogodo ame ko munu ke Facebook ka ananga vie la yori te kele nye bo finya na vous trompez lourdement hein? On be tromper lourdement ne jene Facebook la ma ane jene ka vie réelle c'est différent c'est pas igo ko de shiko bla ko ki neni iye dofene toro fo ki o yi dogoya ko iyo wele ko kone di nini ko de ko kone ka bui kam shiko be ka shiko be video ke ka domna ine soro malla boli nta kala mayre iyo golon jugu ta kadana nta kala mayre iko konye dani fene bla mais shiko bi goshi domna ya soro ne be malire la ne ta kala mayre wa mala video la je fobi nta la do shiko e kuma mfo a video kono mala video la je shiko e goshi ne shiko blala muna video tene ka pajika ni na ye mogo bla ko ki goshi mu yene se bole ngone ne dabarani ne se bole Mwere se boli, mwene dabarani ne se boli. Dabara mane se boli ne dako. Donc, kumate boya ne dama ka fo quoi. Ya fo moya go. Donc, mais la vidéo yere jo parce que nga fin ka beki quoi. Et les autres cas sont tout là. Donc, mes vidéos jo. C'était juste qu'à ira gojana. Da ko bibulu de kodo. Ni bibulu ko problème de bala. Comme bibulu nyini kadama, me bibulu nyini kadama. Na mogo bala ka bibulu la, mi me kati, na mogo bala, billahi akafo. Me mogo chi, kata kati kaka bibulu ta kata di kante maba chama Francia, billahi mba warsara. Mba warsara. C'est-à-dire aka fo bibulu be famna do. Ama fo katia. Abafo katia akaka adresse ni fondi bilai me mo bla beta kati shini be kata kati shini be ni semeni tebana ka bibulu ma soro franci dugu kolo ka akama bibulu mu kolemere akama ka bibulu kelengele makati de mba sama ka bo kati kana dama franci ka boy ki jiraka ni ko imara sa tafo iye jigata ko ni fo wa iye arasa ere tafo wa iye jigata fo donc jiga watara tambi iko ko ini chebe furula ko sans ko kini chebe nyongo bolo ko sans ba ko sisa ne kitara furu goja neta fo ko mo ya fo ko iyere dai mi fo antara barbecue ke oro la Saint-Denis neni mami jagite jole I kamele sabadi tokofo saba ufla me kurane mabona fo yoro jankwa parce que mina kuma mi fo me kurane mabona fo yoro jan goja na de kamele fla jate fla me se ko confirmer iye u be tokofo a fla be mami nga mogoy iko yera mami jate man jole Koni doy mena musoko kila ko fo ba fo ko batanto kalema deliki nyokona muso dumai ni mo fena fo ite boy ka fo ko mo fo me obe ni chesoro nyokon bulu eyo fo ne jene sugudu go jole nyana adonye min kila nyele liladi ngo vraiment au ko ni ngo au da ngo ala ka o changer o benate ekliala ki jo ko ne te keteri ko ne masone ne ka keteri e ba kalama e de la ka bani michie e de la ka bani saka ka yala nyongo fa e de la ko le e de la ko yoro mna bo yoro fo e de la ka fonisire ni bakilue ka yala nyongo fa e fonisire no de fie ne bakilue e ba wa yi waso na kodi muso yake ka sorry chobolo ka turu ka bo muso ya dame kodi
Fi be waso na ye ke ji ka ca cɛ bɛ ko gojan ji ka ca o ye waso na ko di muso tɔw bɛ maloya ni mun ye e bɛ waso n'o di i ko n'o bɛ ni ko n'o ye muso ko kila ko katola ka muso ko kila ko fo b'a fɔ ko ba tantɔ ko n'a sɔrɔ n dila k'i ɲɔgɔnna sɔrɔ i m'a faamuya e ye musoya ko di kana ne bila kuma la kuma man di ne faut pas me faire parler parce que n y'a f'i ɲɛna ne da ye malotise dɛ wa a tɛ ban ka kuma fɔ koyi wala ne da ye malotise lotissement bɔra kuma min na o y'a sɔrɔ o tɛmɛna ne da kan lotissement banna ka sɔrɔ lotissement tɛmɛna ne dabaranin kan ne ma dɔn ne da ye malotise dɛ wa jɛnɛ da tɛ bali ka kuma de fɔ mɛ dɛ ayi b'i to yen de n'i da kɛra ba kelen walahi a bɛ bila ne ta kɔnɔ ka yala a n tɛ maloya ka kuma fɔ wa n tɛ bali ka kuma fɔ wa n tɛ complexe o kɔni o n tɛ complexe dɛ n b'a ci i kuncɛ la ka tɛmɛ de ka k'i kunna gɛdɛw hali n tɛ furase wa hali c'est-à-dire n t'a lajɛ n tɛ commentaire la n t'a lajɛ yɛrɛ quoi mais n'i y'aw to yen kuma dɔw la parfois n'i y'aw to yen nɔ k'aw négliger e bɛ taa ko ne ye siko bɔ ye kama muso min bɛ ciden ci o muso tɛ jɛnɛ sogo dogo ayi ko ne ye danni bɔ ye kama ne ye siko bɔ ye kama ko ne ye denmisɛnnin dɔ bɛ yen ko ne y'o bɔ ye kama gojan c'est-à-dire tu m'intéressais pas quoi i m'a faamuya tu m'intéressais pas o dɔrɔn de don ne ka mɔgɔ bɔ e kama an ko ne dabara ne ye n don kaso la e m'o mɛn e m'o ye wa ko ne dabara ni ne o de ne se kaso ma e m'o faamuya hali bi e m'o faamuya ne se kaso ma koyi mɔgɔ min da b'a se kaso ma o bɛ taa mɔgɔ de ci mɔgɔ ma e ma fosi faamuya o ko ne dabara ni ne n don kaso la so ne ma mɔgɔ suɲɛ koyi ne ma bi mɔgɔ yɛrɛ kan ma mɔgɔ suɲɛ ma bi mɔgɔ kan mɛ dabara ni ma lotise o de y'a se kaso la k'o f'i ɲɛna k'o f'i ɲɛna donc sinon e goja e k'i jɔ silamɛ dugu kɔnɔ chrétien dugu kɔnɔ ko e ma bibulu sɔrɔ e k'i jɔ chrétien dugu kɔnɔ k'e ma bibulu sɔrɔ k'i ko k'i jɛ k'e ma bibulu sɔrɔ gojan ne m'o fɔ aw ye n ko ni n bɔra den tɛ ninnu tu la min bɛ bɔ e n'a fɔ k'e ma bibulu sɔrɔ kɛ ko bibulu bɛ kati mais fɛn min gojan pour que k'i jire fɛn min ale ko billet d'avion bilayi n bɛ billet ta ka d'i ma i ka t'i jire ka na mais kura i ka bibulu bila a yɔrɔ fɔ i ka bibulu bi n'i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la Faransi wa n'i bɛ bibulu kura yɛrɛ kɔ n b'a san k'a di jiga ma u jiga yɛrɛ bɛ bibulu san ka taga n'a ye tu vas jurer kalokan fɔla manamanakan fɔla dama kɛlen ɲɔgɔn sanfɛ ko aw bɛna liti la kalabanciya nin ye malikoya maliko bɛ min maliko bɔra min nin kɔnɔ e ko e n'i cɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko pendant 3 ans mais o 3 ans kɔnɔ e bɛ ka gosi Faransi fan bɛɛ fɛ fan bɛɛ 100 € tigiw b'i gosi 20 € tigiw b'i gosi fufalaki futigiw b'i gosi n b'a bɛɛ kalama e n'i cɛ bɛ furu la ou aw bɛ ɲɔgɔn fɛ i taara furu mais e ko ne ma yan barbecue kɛyɔrɔ la Saint-Denis ko dɔ ye muso ko k'e la ko fo bɛ k'i a fɔ ko fɛn bɛ ni ba cɛ ko fo b'a fɔ ko ba tantɔ delila k'i ɲɔgɔnna muso kɛ e de b'a fɔ bɛɛ ye ko e ji ka ca i t'o fɔ bɛɛ ye k'i bɛ waso n'o ye de donc ne ye ma dɔ wɛrɛ f'i ye o
ne ki madro boni kuranɛ ki bolo da kuranɛ ka iko kuranɛ ti ki e chrétien ni boni bible ki bolo da bible ka o doro ne fori mais kale domina nya fa obela jele nyere nya fa obela jele ni ngon bolen fle kan kale ni ngon bora kan kale ngon me ngon munu ye jugu galon dana ngo amogo tebu tula min be boki bolo da kuranɛ ka kala ka nyana mayala ka kala donga nyana mayala ka kala bokolo ka nyana mayala mogo mi mina bo ale la ki kalola nga mogo tesoru tula mimeni mumbe kale ka foko jene anunye ya fokini arasa bora wa anya fo wo kelene do anya uye wa andalemba kan ala nyebana kira nyebana ala kulubana kira kulubana donc nga achetu tula mime boka ke amuso tula mime boka ke fobi asana ka ke mais bora ça ne jene bora c'est ça Gojan e bora shui na doro ne jene bora ifonema wallahi ne be clav vidéo la doro e be clav doro vidéo ne kubedu ima ikla la vidéo la doro malgré j'ai pas de temps ikla la vidéo la doro bora kansiki sinon wallahi j'ai pas de temps ala bado kira bado j'ai pas de temps mais ima ikla la vidéo la doro ida nini sujet ni doro nota ni ku sujet were ka uti boyere mais de fait ki na nini kurane ko sujet c'est pour sera mbora kansiki wa normalement Goja ne avec a beke bon mes vidéos jo puisque avec a beke so normalement Goja ne klale vidéo la dongo e kumanga ni tambe makono koi e kumanga ni tambe makono de e mane jene bora au bara maden kele ga otisa kungu koro kwa ne bora kan kale domina wala Goja ne klala vidéo la yoro ni muna dore e fena kunga ka vidéo siki ka boni ka bibuli ou vie ka fo meta bibuli nyini shini ali ça dit ta bibulu ça spécialement ni liti ni kelen ne ni kan kelen kama kwa ta bibulu ni spécialement kurane be kurane parce que ala togo de ba be kono bibulu ma ba bibulu la mune be ta bibulu différence nga bibulu be kati aw ma kuma me akem na mana da mo nyana ke ka bibulu be kati c'est comme ne jene ka fo ko ne ka kurane be malila e kurane be bela jele molo français e kurane be fere magasin chama ngona français c'est comme ne jene ka fo ko ne ka kurane be malila amakoya c'est comme ne ka fo ko nga kurane be malila elle me fait rigoler quoi, elle me fait pitié quoi. Et bien c'est ka boto di ki kanyana maya be passer ka galonjugu ta ko noro aramadena. O bora dom na ni kurane san saba kofe. Ke ka bonu kurane e bi ni joke ka kurane be malila. Alors ataka kala kansa. Voilà. Ali e bibulu ke be flata ka ki kalaga. Wallahi atese ça. Atese ça. Atese oui, jenema nogone. Wallahi atese. Atese ala le afo mo me otese, ali mo mi ta le otise, wali mo wala mto ofene otise. Uchitise. Imushi umazeka bo. Utazeka bo. Una na tuko man kale kurane ka. Ko we mi fo nye ayeto nguka kuma do fo ye kwa adoko ko kurane tado ko kuma mi wala insara yele la de kwa mbole ni nga kurane ku lamalo ya ku ni ala bla nyora ku sadiri ku u ka kulushini guloki bula ku jojie be uye kuma mna de utaro be mufo una na ko aide ko me kurane ta domina ko kuma mi kumenda ko kunten kono comme amaya mo ola ko mo ti je jugu yi kwa ola fora ko aramade ko kani je jugu na fatala sabu sala ngute feka ke kwa parce que ba conséquence do kan kwa ba do outi na se ka ke bo obi na mbla kuma langolo kuma sadiri kuma fola tenton sadiri nta fe kwa
parce que ne b'a dɔn ne jɛnɛ mana kuranɛ ta don o don ne y'o de fɔ n bɛ segin ni kuma in kan a cɛ t'aw la a muso t'aw la min bɛ bɔ ka kuranɛ ta k'i ka ɲɛnamaya kan parce que kuma ye manamanakan ye quoi mais n'a sera tiɲɛ ma tiɲɛtigi bɛ dɔn kumaw bɛ fɔ ten tɔ dans l'amusement mais ni kuma sera tiɲɛ ma bilahi den bɛɛ tɛ jɔ ka bɔ dɔrɔn wo jɛnɛ ye ni arasa kɛra ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ se k'o fɔ koyi jɛnɛ ni jiga kɛra ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ se k'o fɔ koyi mais n'a sera tiɲɛ ma ko ne bɔra sisan ka min kɛ donc voilà n bɛ kuma jɔ yan parce que mais Godja i bɛ bɔ ni bibulu ye dɔrɔn jɛnɛ ka kuranɛ filɛ i bɛ bɔ ni bibulu ye a jiga ko wo a rasta ko wo bɔ i k'i kali ka ɲɛnamaya kan i k'i kali i den minnu b'i bolo i k'i kali ka ɲɛnamaya kan si minnu bɛna bɔ i denw na i b'i kali o kan o si minnu bɛ bɔ i mɔdenw na i b'i kali o kan fo ka taa se diɲɛ wuli ma ne y'o de f'i ye i ka bɔ i k'i kali i ka bɔ i k'i kali n'o dɔrɔn de fɔ c'est très facile ka mɔgɔ dénigrer c'est très facile ka galonjugu ta ka da mɔgɔ a fɔ ni bɛ ɲɔgɔn fɛ ni bɛ ɲɔgɔn fɛ mais a selen filɛ kuranɛ yɔrɔ ma aw de m'a fɔ ko n ka bɔ ni kuranɛ ya aw ko ne bɔra k'a tɛ ne kɔnɔ ko ne y'a fɔ ten de a ye bɔ a fana k'aw ta fɔ ten kɛ aw ma se k'o de kɛ kuranɛ min filɛ ne bolo kuma tɛ ne n'aw cɛ bilen ko ne ye min fɔ a bɛ ne ni kuranɛ in de cɛ n y'a fɔ a bɛ n kɔnɔ o ni fɛn t'i kɔnɔ n'i y'a bɔ i da la yɛrɛ o ne y'a fɔ ka ban n k'a bɛ ne ni kuranɛ de cɛ a tɛ ne n'aw cɛ tuguni o aw ma kuranɛ kale faamuya o bilayi c'est pour cela anw tɛ fɛn k'a don n'aw cɛ quoi parce que ne bɛ ka fɛn o fɛn fɔ ala kulo bɛ n na wa kuranɛ de kelen filɛ nin ye ka kɛ monsieur le juge kuranɛ y'o de ye mais aw m'a faamu quoi c'est pour ça anw tɛ fɛn ka kuranɛ don n'aw cɛ parce que fɛn o fɛn bɛ bɔla ne da kɔnɔ sisan arasa ko la jiga ko la o fɛn bɛɛ fɛn o fɛn bɛ bɔ ne da kɔnɔ kuranɛ de ye témoin ye sisan donc aw fɛnɛ bɛ bɔ de k'aw témoin kuranɛ kɛ témoin donc kuranɛ de bɛ kiiri tigɛ ne na aw cɛ ne tɛ ka bɔ k'an justifier aw ye o la aw ma fosi faamuya kuma min bɛ ka bɔ ne da kɔnɔ kuranɛ mun bɛ ne bolo ne ye kuranɛ de kɛ n seere donc aw fɛnɛ bɛ bɔ de ka kuranɛ k'aw seere ni bibulu bɛ min bolo bibulu k'i seere n'a y'a sɔrɔ ne ma nin kɛ bibulu n ye k'i seere min ka di kuranɛ ye kuranɛ de b'o kɛ sisan ni galon don ni min bɛ k'i kale galon kan kuranɛ bɛ galontigi de ta tiɲɛ na sisan problème bɛ yen de mais aw ma kuranɛ kale faamu o la aw bɛ bɔ ni kuranɛ parapara ne tɛ kuma aw fɛ ou bien jɛnɛ bɔ ni kuranɛ aw bɔra ne bɔra ni kuranɛ ne kun bɛna mun de fɔ aw ye k'a fɔ dɔrɔn ko n'ala sama kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ yan non e min y'a fɔ dɛ n b'e fɛnɛ ni kuranɛ de bila ɲɔgɔn na ali mama Salimata aw bɛɛ y'aw bɛɛ ni kuranɛ bila ɲɔgɔn na aw bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ dogo fara kɛnɛ kan aw bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a kuma tigɛ ka bɔ a da kɔnɔ y'aw bɛɛ ni kuranɛ bila ɲɔgɔn na n'a y'a sɔrɔ a delila ka kɛ que ça soit jiga o arasa o y'aw bɛɛ ni kuranɛ bila ɲɔgɔn na a ye bɔ ni mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ ye dɔ ko n yɛrɛ k'a fɔ ko tantɔ non aw de bɛ bɔ ni tɔgɔ ye mɛ kalo tigiw kan a ye bɔ ni mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ ye a ye bɔ ni mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ ye liti in kɔnɔ aw de bɛ bɔ n'aw ka mɔgɔw tɔgɔ ye o ne ma fɔ mɔgɔ ye ne ma fɛn fɔ mɔgɔ ye ne ma mɔgɔ jalaki aw de bɛ ka n'a bɛɛ fɔ minnu b'a fɔ ni karisa bɔra a ye n fili yan fɛ n tɛ taa yafa ma ne ma deli ka taa n filɛ mɔgɔ si da la ko ni mɔgɔ dɔ bɔra k'a ye n fili kɛnɛ ma ou bien ni mɔgɔ dɔ ma bɔ n ma deli ka taa n filɛ mɔgɔ si aw de bɛ ka n'a bɛɛ fɔ donc ne tɛ taa mɔgɔ si tɔgɔ fɔ aw ye yan nɔ aw de bɛ bɔ n'aw ka tɔgɔ ye n'aw bɔra ni min tɔgɔ ye donc n fɛnɛ bɛ bɔ ne ma deli ka taa n filɛ aw si da la o aw de bɛ ka n'aw jɔ ne da la fiɲɛ tɛ ne ma deli ka taa n filɛ mɔgɔ donc voilà n bɛ bɔ kuma kɔnɔ parce que réseau yɛrɛ tɛ ka sɔn mais k'a fɔ dɔrɔn juste dɔrɔn Godja kuma tɛ yen bilen i bɛ bɔ ni bibulu de ye jiga fɛnɛ ta bɛ yen donc i bɛ bɔ ni jiga fɛnɛ ta i b'i kali i ko k'i ma arasa ta fɔ i y'o fɔ bɛɛ y'o dɔn bɛɛ b'o dɔn o y'a yira i tɛ se k'i kali o kan donc an k'o to yen mais ne kɔni ye n ka danga don i kan i ni ɲɔgɔnna bɛɛ mais jiga watara ta
ba nyini fe ala kama boy ka fo ko fene kiyo ko sadiri boy ki kalo fene ka boy ki kalo ka iyo fo video kono ko jiga sunguru yene ki kalo ka abo fo domina ala ta kalama ko ne furule ntuku ata kalama kwa ebe ko figa video kono domina nyela lila de ali jiga ira kuma ka yelila ya famu voilà donc me yo fene fo ibe boni kurane ibi ta jiga ibi kale jiga taka o video bambolo iyo figa video kono donc ni ne kumembolo ka fo mbalmawiye voilà Gojan Jenny ibonya bala donc voilà oh ni ma arasa tafo alors que yo tafo donc jigata operevu be yo figa video kono ya le arasa tafo iga yoro chamana ya fali video kono mais ni bora ka fo ki mo fo parce que tsera kuraneta donc ibe jigata iko yo fo ipsera kuraneta okonna parce que yo fo donc jigata mbini ala bla nyona kurane fleta bibulu nyimi donc mbe kuma la ya no iki sama ka bonde la te nyonya yesra lanti do mo kotila yokwe donc ki ma doro boy ki kale ini yona be mais faut bi au shima se kabo abana donc c'est bon quoi kurane be Côte d'Ivoire wo ika bibulu be kati wo abe kulugoro wo o shima fo yo normalement ne jene klale video la ke e kumesna nga do direct e kume do doro de ka sna ika kale kan ke doro ka bo ne jene fena kumese imaya donc normalement ne bolé video la domina o dongele shubeke e kunanga body e kunanga boy o yoroni na nongala fele dala doro e kunanga ka video sigiri ka fo jene nye mi fo tiye de do wan fene ka bibulu fle e bi ni jon ma clé joli temene ko fe ke ka bibulu be kati donc me kuma joya bi ma kono jigatala ke ala kama ikabo iki bolo la bibulu ka mo yini fe ala kama ta bibulu nyini ni te bibulu soro me mo go blaka ta bibulu dima ikabo bibulu be kele kurane fo situ ni nyonche abe ala kumakani donc ikabo iki kale bibulu kan ko iye mi foni jiga fene ma ko ye galoin uve ko ye chien ko na soro ete ka chien fo ala ki ta chien ki don ta chien ibe ne fo le Gojan ni burani bibulu e Gojan meka kuma minu fie ni burani bibulu e be mi fo ne Gojan Jenny ne le ya fo Facebook kan ko jene kamele ye jigai donc voilà ni bora Gojan ibe kuma min fo me kuma yin fie ka bo kuma kono kwa ni bora ibe bibulu ta ne Gojan Jenny ne le ye sigi Facebook kan ko jene ni jigabe nyogon fe ko jene kamele ye jigai ube nyogon fe chen musala na ya soro ne Gojan ye galonda jene la ne be mi nyini ala fe ne Gojan ala kana no yanyi ne Gojan de umbe mu nyini ala fe ala kana no yoye ne Gojan bokolo mi ne modon nkulo masaba fufafu mogo bebo ne Gojan na ibe fe on fe nyini ala fe ala kana no na ya soro ne ma fo jene ma wana soro ne mi fo ni chiete ibo kurane kale bekete ne wa bibulu kale bekete donc ambe kuma datu ya meta ni abora damna jenu boba malima no doro ne fiye ne makuma wala fiye ne kale tani wa shu